टी बोर्ड के डेवलपमेंट ऑफिसर तन्मय दे के स्थानांतरण को रोकने के लिए चाय किसान और बागान श्रमिक टी पार्क में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बताया गया है कि 2013 में डेवलपमेंट ऑफिसर तन्मय दे सिलीगुड़ी के टी बोर्ड में आए थे और आते ही उन्होंने विभिन्न चाय बागानों का दौरा कर किसानों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। हाल ही में उनके ट्रांसफर का आदेश दिया गया है। ऑफिसर तन्मय दे को तमिलनाडु भेजा जा रहा है। यह खबर मिलने के बाद फांसीदेवा, खोड़ीबाड़ी, नक्सलबाड़ी, विधाननगर और चटहात के विभिन्न चाय बागानों के किसान सिलीगुड़ी के टी पार्क पहुंचे और तन्मय दे के तबादले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर उन्होंने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट के साथ टी बोर्ड के चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में दीपांजन मल्लिक ने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिकारी तन्मय दे यहीं रहे। उनकी विभिन्न प्रशिक्षणों से हमें बहुत फायदा हुआ है। उनके स्थानांतरण को रोकने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। ক্ষুদ্র চা চাষির পক্ষ থেকে আমাদের যে দাবি, আজকের যে এখানে আমরা আমরা যে আজকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর যে অফিসে আমরা আসছি এখানে টি বোর্ডে, তো এখানে আমাদের যে দাবি, আমাদের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের যে টি বোর্ডের যে প্রতিনিধি অর্থাৎ তন্ময় দে ডেভেলপমেন্ট অফিসার, উনার আজকে উনি একজন টি বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়ে টি বোর্ডের যে ক্ষুদ্র চা চাষির যে সুযোগ সুবিধা, টি বোর্ডের তরফ থেকে ক্ষুদ্র চা চাষিরা যে সুযোগ সুবিধা পাবে, এগুলো পৌঁছে উনি একবারে ডোর টু ডোর পৌঁছে দিয়েছিলেন। জানতে পারলাম যে টি বোর্ডের একটা নির্দেশ আসছে, আমাদের যে ডিও তন্ময় দে, ওনাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করা হচ্ছে। তা আমরা চাচ্ছি উনি যদি এখানে আমাদের আরো কিছুদিন থাকে, আমাদের ক্ষুদ্র চা চাষির খুব উপকারে লাগে। এখানে যে আমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টর আছেন, ওনার কাছে আমরা একটা পেয়ার দিতে আসছি যে ওনাকে বলছি যে উনি যদি আরো কিছুদিন থাকে, তাহলে আমরা টি বোর্ডের যে সুযোগ সুবিধা, ক্ষুদ্র চা চাষিকে যে দিচ্ছে সুযোগ সুবিধাগুলা, সেগুলো আমরা অর্থাৎ আমাদের কাছে আরো পৌঁছে দিবে দ্রুত, এটাই আশা করি। আমাদের যে সোসাইটির নাম হচ্ছে বি চিলারায় ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন। অনেক প্রতিনিধি আসছে আর কি, গ্রুপের অনেক প্রতিনিধি আসছে আমার সাথে।